होटल नीरा जो कि छोटा उदयपुर में, और आप लोग देख सकते हो यासीन भाई ने गाड़ी उन्होंने ली है, आप लोग देख सकते हो कितनी चकाचक है गाइस, और वो दे रहे हैं हमें पार्टी खाने के लिए। तो हम लोग आ चुके हैं होटल में खाने के लिए। કેવું એક્સપિરિયન્સ? ગાડીનો એક્સપિરિયન્સ તો અલગ જ હોય, અને એમને આપણે સ્પેશિયલી આપણે ગાડી તો સ્પેશિયલી આપણે બોલાયા છે કે ભાઈ ફ્રેન્ડ બી છે, ઘર જેવો વ્યવહાર પણ છે આ લોકો સાથે, તો આપણે એમને સ્પેશિયલી 3 તો અહીંયા છે ને 2 પડદા પાછળ છે, એટલે અમે બધાએ મળીને આપણે પાર્ટી કરીએ, બરાબર? ઓકે, જ્યાં જાને વાલી है गाइस खाने के लिए। तो આમાં એક ઘર જેવો વ્યવહાર છે અમારો, વિડીયોના માધ્યમથી એ તો અલગ જ છે, પણ આ તો એક ઘર જેવું છે બધા સાથે, એટલે આપણે પાર્ટી કરીએ પહેલા। गाइस गाड़ी देख लो, एकदम चमकदार, मेरा मुंह भी दिख रहा है यहाँ, एकदम कांच जैसा, देख सकते हो आप। ये बेचने की भी है, कोई बेचने की भी है, पर अभी नहीं, थोड़ा घूम लो, थोड़ा घूम ले, फिर बेचने अभी मत बेचना, पहले पार्टी कर ले। हाँ, बेचना। यासीन भाई खिला रहे, खा खा के टोले जैसे हो जाते हैं। जितना मर्जी जाए उतना खाओ। हाँ, तो दे चलो आप भी आओ, और पर्दे के पीछे वो भी आओ, आ जाओ खाने के लिए। मिलकत थी मोंगा में भाई